अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप सभी का एक बार फिर से इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा द रोल मॉडल ऑफ़ विमेन। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को अलग अलग मरहलों के एतबार से देखा। कभी हमने आपकी शख्सियत को बतौर बेटी देखा, कभी बतौर ज़ौजा देखा, कभी बतौर माँ देखा और कभी एक बेहतरीन आबिदा पाया। लिहाजा आज के भी इस एपिसोड में हम जनाब सैयदा की शख्सियत को एक ख़ास तरीक़े से, एक ख़ास नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको, हम सबको इस्लाम जैसा तोहफ़ा इनायत फरमाया है। और इस्लाम जैसा तोहफ़ा इनायत करने के बाद ये भी हम पर फ़र्ज़ है कि अगर कभी इस्लाम पर कोई वक्त पड़े तो हम जितना भी इस्लाम का दिफ़ा कर सकते हों, जिस एतबार से भी कर सकते हों, अमली एतबार से, गुफ्तारी एतबार से, रफ्तारी एतबार से या अपने घर के मर्दों के एतबार से, जिस तरह से भी इस्लाम के लिए खड़े हो सकते हों, हमें ऐसा करना चाहिए। हम पर फ़र्ज़ है, बल्कि हम पर वाजिब है। और कुछ ऐसी ही ज़िंदगी हमें नज़र आती है जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा की। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा ने ख़ुद जिस तरह इस्लाम का दिफ़ा किया, उसी तरह से अपने बाबा, अपने शौहर और अपने बच्चों को भी देखा, लेकिन कभी जनाब फ़ातिमा ने कोई भी शिकायत नहीं की। जैसे कि रसूल अल्लाह जब ज़िंदा थे, रसूल अल्लाह के ज़माने में हर ग़ज़वे में इमाम अली अलैहिस्सलाम शरीक होते थे और कुछ कुछ जंगें ऐसी होती थीं कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी रसूल अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही हर जंग में आगे रखते थे। मगर कभी जनाब फ़ातिमा ने ये नहीं कहा कि बाबा आप मेरे शौहर को न ले जाया करें, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बल्कि हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा का एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही अच्छा किरदार दिखाई देता है कि आप हर कदम पे अपने शौहर के, अपने बाबा के साथ रहीं और हमेशा खुशी का इजहार किया, ना ये कि नाराहती का इजहार किया हो। और इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि फ़ातिमा राहे इलाही में मेरी मददगार रही हैं। या आप देखें कि बच्चों की तरबियत इस तरह से की कि बच्चों ने इस तरह से इस्लाम का दिफ़ा किया कि तारीख़ के औराक़ आज तक खामोश पड़े हैं कि इस तरह से कोई मुदाफ़े इस्लाम इस दुनिया में ना आ सका कि जिसने इस तरह से इस्लाम का दिफ़ा किया हो कि एक दिन में अपना पूरा घर भर कुर्बान कर दिया हो। ये किसके तरबियत याफ्ता बच्चे थे? ये उसी ख़ातून के तरबियत याफ्ता बच्चे थे जो ख़ुद भी एक मुदाफ़े इस्लाम थी, जो ख़ुद भी इस्लाम का दिफ़ा करने वाली थी। शेबे अबी तालिब से लेकर मैदान मुबाहिला तक और मैदान मुबाहिला से लेकर अपनी आखिरी सांसों तक जनाब सैयदा ने इस्लाम का हर तरह से दिफ़ा किया है और हर तरह से खिदमतें अंजाम दी हैं। आप देखें कि जब रसूल अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम जब जंग से वापस आया करते तो आप उनको तसल्ली देती, उनके ज़ख्म पर मरहम पट्टी करती, उनकी तलवार सैक़ल करती, उनके तलवार से खून को साफ़ किया करती और उनको तसल्ली और ढारस दिया करती थी। या शेबे अबी तालिब में 3 साल की सख्तियाँ कोई मामूली सख्तियाँ नहीं थीं, बल्कि ऐसी सख्तियाँ थीं कि जिसमें दिन की शदीद गर्मी और रात की ठंडक हुआ करती थी, लेकिन जनाब सैयदा ने उसे बिना किसी नाराहती का इजहार किए हुए उसको बर्दाश्त किया। उसके अलावा जब इस्लाम धीरे धीरे लोगों में फैल गया तो आपने भी मुशख़्ख़सी तौर पर लोगों को दर्स देना शुरू किया। ख़वातीन आती थीं, आपसे दर्स लेकर जाती थीं और आप दूसरों को इस्लाम की तालीम दिया करती थीं और अहकामात समझाया करती थीं। या जब भी खिलाफत वाला मसला आया और वहाँ पर जनाब फ़ातिमा को ज़रूरत पड़ी इस बात की कि अब मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, उस वक्त जनाब फ़ातिमा ज़हरा उठी और जाकर इमामत का दिफ़ा किया, जाकर खिलाफत का दिफ़ा किया, गोया इस्लाम का दिफ़ा किया। आप देखें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में औरत के हर किरदार को तहारत व इस्मत व शुजाअत के दायरे में इस तरह से पेश किया कि
تاریخ کے اوراق اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ واقعاً جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب نجران کے یہودیوں نے رسول اللہ سے مباہلہ کرنا چاہا، اور جب آئے مباہلہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا رسول عورتوں میں فقط اور فقط جناب سیدہ کو لے کر گئے تھے۔ میدان مباہلہ میں جناب سیدہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا خاتون میں، اور اللہ کے رسول کچھ اس طرح سے میدان مباہلہ میں چلے کہ آگے آگے رسول ہیں، درمیان میں جناب فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام ہیں، اور انگلی تھامے رسول اللہ کی امام حسن اور امام حسین چل رہے ہیں، اور اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا میدان مباہلہ میں آئیں کہ دشمنوں نے جب ان پنجتن کو آتا دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ہل جائیں گے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے پنجتن کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنی شکست کا اعلان کر دیا، اور جناب سیدہ نے وہاں پر ایز اے صدیقہ اسلام کا ڈیفنس کیا۔ وہاں پر بھی آپ بہت بڑی مدافع اسلام ثابت ہوئیں، کیونکہ آپ وہاں پر اسلام کی صادقہ بن کر گئی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ صادقہ نہیں بلکہ اسلام کی صدیقہ بن کر گئی تھیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آئی ہیں تب سے ہی لوگ آپ کو صدیقہ کے نام سے جاننے لگے تھے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے یہ وہ درس ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں آپ ان کا ہر ایک عمل دیکھیں، کس طرح سے آپ کا ہر ایک عمل تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کتنی دقیق چیزیں کرتی تھیں، کتنے بڑے بڑے کارنامے آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں انجام دی ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں 18 سال زندہ رہنے والی اس مظلوم خاتون کی جلالت و طاقت و قوت و توانائی دیکھ کر واقعاً دل لرزنے لگتا ہے۔ اگر مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے والی فاطمہ نہ ہوتی تو شاید امام علی علیہ السلام اپنے مقصد تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ یہ تو خود امام علی کا اعلان تھا کہ فاطمہ ہر راہ میں، ہر مرحلے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ لہٰذا آج کی بھی ہم خواتین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف اپنے رشتوں میں اچھا نہیں بننا ہے، رشتوں میں تو ہمیں اچھا بننا ہے کہ ہم ایک اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی زوجہ، اچھی ماں بننا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ جب بھی اگر اسلام پر کوئی وقت پڑے اور ہم کیپیبل ہوں کہ اسلام کا کسی بھی طرح سے دفاع کر سکتے ہیں تو ہر اعتبار سے آگے آئیں اور آگے آ کر اسلام کا دفاع کریں۔ ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اس پروگرام کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، تب تک بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔